तो चलतु मुझे फास्ट गाधेबार अच्छे रापची कि हेलो नमस्कार भाई भौणी मैंने स्वागत कर मोर आ गोटे नुआ वीडियो रे मु हूँ आपण लक्ष्मण भाई। तो मुझे जाऊँ देखु एटा देख कर आप जापारे मुझे जाऊँगी बोली ये देख रे भाई बुली गली कि साबुन आनवा बुली गली रे भाई राण आउ जीवी ना कौन आउ जा सिस्टम नाई ना शंपू गोटे आनी शंपू काली मुंडे लगे गला सार्ट पैंट सफा करबी ना काली एमती दिन सफा करना दिन सफा करना भाई साइड व्यू चेक करनी वाले केमती सब ग्रीन ग्रीन काले बिल गोटे लगा ही ना बाकी साइड सब एटा मैंने सब लगा आरंभ हो गला आज हाँ आज नाई कि भाई आम गाँव गोटे बुढ़ा नाई कि खराब हो गले भाई माने मरी गले आमे नाई कि आमे माने नाई कि आमे एटा तस्तिलु एटा तस्तिलु से नाई कि आम आइला आ कहला जे नाई आ तो सुनने गाँव बुढ़ा गोटे जन खराब हो गला एमती कहला एटा तस्तिलु ये बिरी बुणुतिलु आम आ देख मु पटा केदी भाई आमती केदी आपण मैंने कहते मस्त कि कहला केमी माने मु पटा केमी केदी कह आ ना कि आम जावा कि जावा कर टे ना कि एटा गोटे चेक कर नहीं जावा ये पणस गोटे अच्छे ये देखो ये पणस पाची ना चेक कर जावा तापर पलैबा तो सार्ट पैंट ये रखी कि एमती रखली एबी जीवी ये देखो नंगल मान सब ये रखा आ मो हल बाड़ी देख केड़ेटा देख ये देख मो हल बाड़ी तो चलतु मुझे ऊपर को जीवी भाई जुली जाऊँ रे नंगल साहय जीवी एमती माड़ी माड़ी कि देख एमती माड़ी माड़ी की जीवी ऊपर को ये धरबी आ हाथ टे एमती उठेबी दिखी अबे 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 पहुँचली रे भाई पची ना रे अरे ये देख रे भाई माने गुंडीस मूसा मैंने केमती कणा कर देख पणस ये भीतर होल कर दे तो चलो उतरीबा भाई माने सुपरमैन हेलीकॉप्टर ये ले हेलीकॉप्टर है गली तो चलो बिकस जीवा ने एबे जीवा आमे पानी गाधेबा पाई हैला केंते कादो कादो हो जाय देखो गोड़ देखो केंते कादो हो जाय मस्त कर गाधेबा हैला आउ नाई कि देखो भाई हाँ आम एटे घास मरा मारबू बोल भावुलु है कि देखो हाँ केमती खेचुं देखो भाई हाँ ये पूरा ये मूलर खाऊं सेट्र खाऊं माने से ऊपर खाऊे बेला जहाँ लगुच हाँ एट्रु आई एमती कर एट्रु खाऊे बेला माने ये साइड एमती खाऊे तो देखिपे ये मैंने किमी अच्छे बिकज एवर बाटी आउ भितर पूरा ये एटा बेस ना 2% के लगे कि आउ चलो तो ये कौन सुविधा करदेबा ये केंदा मैंने ऊपर पूरा एमती करके रखीदे तापर आम जा पानी गाधे ओके तो किस समय पाए ये सार्ट पैंट ये रखुचे ना तो तुम भी हमारे लाइन रुह किस समय पर बेटी बहला रुहन तो भाई अभी पूरा एटा सजे कि सजे सारी चला अभी ताल देखो तो आगर केमिति चला अभी केमिति हेई चला देखो तो चलो एबे जीवा आमे पानी गाधेबा को हैला एबे आमे पानी गाधे जीवा आउ ना कि सियार जाय कि ना रुसे मते करबार अछि से बुढ़ा ये पाई माने एमती कुणिया माने समस्त आइचंती कि ना एमती तांको मानको पाई टिके खाइबा अरेंज कर दे हेबो माने आमे रुसे कर दे बोला माने घर घर जाय कि ना कि चाउल टिके मागी मागी कि ना आ काट माने करके चुली पुली बनैबू तापर भात रांधे बोला तो चलो जीवा आंबर ना कि गोटे गचर भाई बेस आंब हे बोला माने पोका तो ना से पोका हे बोला आंब
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଜାଗା ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ନାଇଁ କି ପାଣି ମାନେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ହେଲା ଏ ଜାଗା ସଫା ଏତେରୁ ପୁରା ଏତେ ଯାଇ ସ୍ପ୍ରେ ମାରବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ତଳି ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦାଦା ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନେ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 1 2 3 ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଡୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିବା ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ହେବେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଚମକି ଯିବେ ରେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଗାଧେଇବା ଜାଗା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ହେଲା ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିକିନା ଆଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧଉଛି ହେଲା ମସ୍ତ କିନା ଏକଦମ ରାପଚିକ୍ ଗାଧେଇବା ରାପଚିକ୍ ରୋଲା ଜମାएंगे रे ରୋଲା ଲୁଲୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ କରା ଭୁଜାଙ୍କା ଟାଣ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଅତି ମାତ୍ରା ସାବଧାନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗାନ୍ତରେ ପୁରା କାଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ଟିକେ ଇଏ ପିଛଲି ମୋତେ ଯିବ ସିଲ୍ ପେକିନା ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲେ ସିଧା ପାହାଡ଼ରେ କାଦ କିନା ପଡ଼ିଯିବ ମୋବାଇଲ ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ଘୁଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚା ଚୁଞ୍ଚି ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଅଧା ହିଁ ଚାଞ୍ଚା ହେଇଛି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଗାଧେଇବା ଜାଗା କିଛି ଏମିତିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ଗାଧେଇବୁ ହେଲେ ଏ କୁହରେ କାଲି ମୁଁ ଜଣେ ନୁହେଁ ବାକି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବୁ ହେଲା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସିଏ ଆଇକି ଏଠି ଗାଧେଇବ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ମୋବାଇଲଟା କେଉଁଠି ରଖିବି ରେ ଏମିତି ରଖିବା ହେଲା ତ କିଛି ସମୟ ଚାହୁଁନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ସେଟ୍ କରୁଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକିନା ଗାଧେଇବାଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଧେଇବାର ଅଛି ହେଲା ପୁରା ରାପଚିକ୍ କିନା ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇବି ହେଲା ତ ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖ ପୁରା ଗାଧେଇ ସାରିଲି ଏବେ ପାଣି ଆଉ ଦେଖ ହଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କି ଭାଇ ପୁରା କରା ରଖିଥିଲି ନା ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପେ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା କେତେବେଳେ ଅଫ୍ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଗାଧେଇ ସାରିଲି ପାଣି ଗାଧେଇବାଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି ହେଲା କି ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାଟି ପଡ଼ୁଛି ମୋର ପାଖରେ ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା ସେୟାର କର ହେଲା ନାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କାମ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କାମ ମୋର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ହେଲା 2 ଥର ଲେଖା କହିବି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ